देखो भाई मछली खा रहा, सांप कैसे मछली खा रहा देखो। ये बंदा लोग मछली पकड़ रहा था। ए भाई ले आ भाई लो अच्छा आ रहा मछली पकड़ এটা मोबाइल ले रहा এটা দাও না, এটা কি পাগল আছে, দাও না খালি थोड़ा बेर কাছে उठेला है ना बे उधर देख उठेला का उधर आटा है लेके आ जा जा उसको ऊपर आटा है लेके এ ভাই উপরে গিলি না ভাই, গিলের তো কিছু করিস না, ছেড়ে দে, খেয়ে দেখো। খেতে দেবে আরামসে। সাপের বিষটা কিন্তু ওর ভিতরে চলে গেছে, মাছ মরে গেছে। ছোটটা দিতিস মালা, জলটা দিস না। বাপরে বাপ বহুত হেভি আছে, বলছি গেলে মাছ দূরে যাবে না, এই তো এখান থেকে কমসে কম অতটা দূর তো যাবে। बापटा मेरे लिए आ गया तेरे बच्चा, ये तो बंसी बना नहीं मतलब बंसी मछली सब कहाँ है वही जाके तीन तो मछली आ रहा वो देखो 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 ছেড়ে দাও তো কোথায় তো দিয়েছি। ওই মাছটা ভেজে নিয়ে খাওয়া হেভি টেস্ট হবে। খাও খাও ছোট ছোট তিনটা था দুটো লিখো ये मछली মাছটাকে দিয়েছিস তো ওখানে লাউড়া, এখন ওখানেই বসে থাকবে। ঠিক আছে থাকো। তবে ওই যে পিঠের কাঁটা ও যে ঢোকে পেটের ভিতরে লাগবে তোর। भाई देखो लेके कैसे भाग रहा, देखो ऊपर छूट है देखिए यहाँ से देखिए हाँ बैठ के तो वहाँ लगा दो कुछ नहीं बोल मिलते पारबे ना, कुछ नहीं बोलते हैं मिलते पारबे ना भाई, मिलते पारबे ना খেয়ে নেবে। হ্যাঁ জলের মধ্যে এত বড় মাছ ধরতে পারবে। আরে দেখো মুখটা সাইজ দেখো পিছন দিয়ে কেমনি উঠে নিয়ে যাচ্ছে। देखो ये